ଦେଖିଛ ନଚେତ ତୁ ପୁଣି ଭୁଲ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦଶାକୁ ବିହାର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ହେଇଠି ତମେ ମୋ ମନ କଥା ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ। ବାବୁ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଧରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ହେଇଠି ତମ ପତ୍ର ନେଇକି तुम भाई को निकट को जाउछि प्रिय देखिला तो प्रिय ए कामु तोरा राक्षस रे गतिविधि को देखिला तो अपेक्षा कर आहुरी केते कांड लगाइबो ए कामु तोरा राक्षसी तेबे चल प्रिय